अस्सलामु अलैकुम। ये देखें सर जी, आधी रोटी बहुत मज़े की खुद बनाई है। और ये देखें जी, ये देखें इसके नीचे दाल है, ऊपर मैंने अंडा बना के ऐसे उसको जनाब टुकड़े टुकड़े कर दिए है तवे के ऊपर ही। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है सर जी, खाओ तो मज़े उड़ाओ। इसके बाद आपको चाय दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपके सियासी बातें करेंगे। हाँ जी, ये खाने के बाद जनाब हलवा तो आना ही आना सी ना। ਇਹ ਹਲਵਾ ਜਨਾਬ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ सालगिरह मना रहे हैं। जो दोस्त मेरे वो जिन्होंने कहा जी हम अपने घर में आपकी सालगिरह मनाएंगे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपनी वीडियो बना के भेजें ताकि उनको हम कानूनी टीवी पे चलाएंगे। और कल इंशाल्लाह हम अपना केक भी काटेंगे, फिर आपको वो भी दिखाएंगे और खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर जी। तो यह गल है। तो अज की जरा ना ताज़ा खबर है ने इस वक्त तक दियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ज़रा मिर्चें लग रही थी ना, मैंने खाना वो खाया तो मिर्चें लग रही थी। सर जी ताज़ा खबरें ये है, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि बिजली जो है वो बहुत सस्ती है। सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होगी। वो कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इजलास बुला लिया गया है, उसमें ये 10 रुपये कल या परसों कर रहे हैं, फिर 10 रुपये एक हफ्ते बाद करेंगे। कहते हैं जी असी IMF को पूछना है बस। ये खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि जनाब जो मुत्तहिदा अरब इमारात के आए हुए हैं सुल्तान बिन नहान, उसने कहा जी कि जाओ माफ़ करें दें थोड़ा कर्जा, $2 अरब का कर्जा उसने वो रोल ओवर कर दिया है। यानी कि उसने कहा जी हाले सानू ना दो, हाले ना दो, कुछ ना करो। ठीक है, ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर ये है कि जनाब मुज़ाकरात बानी PTI दे नाल नहीं होए जेड़े कि असी चाहते हैं ना होन। असी चाहते हैं ना होन, इनके ऊपर सख्ती की जाए। ठीक है, हुकूमत उनको नरमी कर रही है ना, हम कह रहे हैं नहीं सख्ती करो। बिस्मिल्लाह, सख्ती करो। ठीक है ना, हलवा बहुत मज़े का है। तो इन्होंने तो सख्ती करो, हुकूमत ये कह रही है, हम ये कह रहे हैं, हुकूमत नरमी दिखा रही है। बहरहाल 3-4 दिन से नहीं हुए, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज वो केस लगा हुआ था उसके ऊपर भी बड़ी जो सिविलियन का ट्रायल सिविल मार्शल लॉ में हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, मार्शल लॉ की कोर्ट्स में, तो उसके ऊपर भी कल फिर आज से वो कल पे चला गया है। वो भी उम्मीद है कि पॉजिटिव फैसला आएगा। यही आएगा कि आर्मी एक्ट आइन और कानून के मुताबिक है, और अगर कोई बंदा आर्मी के घर में घुस के जाके हमला करे तो उन्होंने छड़ना नहीं चाहिए। यही है ना, ये आम बात यही है ना सर जी, उन्होंने नहीं ना छड़ना चाहिए। हाँ ये बात है। तो बाकी जनाब अली ये इन्होंने कह दिया है हमारे सेनेटर्स ने और काफ़ी लोगों ने कि जनाब असा करनी नहीं रहत भावें वसे तू वलैत, PTI दे नाल कोई किसी किस्म की रहत नहीं करनी। ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। इन्होंने IMF को ख़त लिखा है, इन्होंने पाकिस्तान के को तबाह करने के लिए अमेरिका के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, इन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है, इन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया है। सर जी ये किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं होते। जो दोस्त चाहते हैं ना इन्हें दे नाल कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़रा तगड़े तरीके से इनको डील करना चाहिए। वो लाजमी कमेंट्स करें। ठीक है ना। और अगली खबर ये है कि मरीम नवाज साहबा ने 150 क्लिनिक का आज इफ्तिताह किया है। उनका नाम ही होगा मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक, और वो पूरे पंजाब में होंगे। पंजाब के 150 ज़िले नहीं हैं, हर ज़िले में तो लाजमी होंगे। 36 ज़िले हैं, और इसके अलावा तहसीलों में, ज़िलों में, ये हर जगह होंगे। और इसमें जदीद हस्पताल वाली सहूलतें होंगी, जदीद हस्पताल वाली दवाएं, हर चीज़ मुफ्त मिलेगी। और सर जी मरीम नवाज नून चो कट दो ना तो फिर पिछे खंडरात ही रह जाते हैं। बस जिस तरह आम मुहावरा है ना कि नवाज शरीफ दे
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡਰਾਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੋ ਇਹ ਕਹੋ, ٹھیک ہے نا۔ سوری میرے دوستو، کھانا وہ ویڈیو بناتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، میرے اگے حلوہ پہ ہے نا، میں نے سائڈ تے رکھا۔ سر جی ہمارا جو سٹائل ہے نا، ہم ہنس مکھ ویڈیو بناتے ہیں، آپ کی ٹینشن ریلیز کرتے ہیں، اور اکثر دوست تو کہتے ہیں کہ جی اسی تاڑی ویڈیو دیکھ کے ساڑا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ شکر ہے سر جی، شکر ہے۔ اور میں نے یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ فروری کا جو بجلی کا بل آئے گا نا، جو پچھلے سال فروری میں آیا تھا 2024 میں، اس سے آدھا ہوگا۔ یہ دیکھ لینا، میں نے آپ کو یہ کہا ہے، یہ اتنی سستی بجلی کر رہے ہیں، یہ سارے اشاریے ٹھیک ہو رہے ہیں، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان اپنی ترقی کی منازل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اس خطے میں، یہ جو بر صغیر کا خطہ ہے، اس میں انشاءاللہ ہمیں اگر کام کرنے دیا گیا، اور میں پیپلز پارٹی سے خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ وہ اس وقت کوئی جو ہے حکومت کے خلاف باتیں نہ کریں، حکومت کے نہیں، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے خلاف باتیں نہ کریں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے، وہ ٹانگیں نہ کھینچی جائیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو نون لیگ نہ کھینچے، نون کی ہو تو پیپلز پارٹی نہ کھینچے، یہ بڑی پارٹی ہیں۔ عمران والی پارٹی کو تو ہم سیاسی پارٹی کہتے ہی نہیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ کوئی ناراض ہوئے یا راضی ہوئے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، وہ تقریباً 12 بجے ویڈیو ہوگی۔ ہیپی برتھ ڈے آپ نے بھی مجھے کہنا ہے، میں نے آپ کو کہنا ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں ہارون صاحب، اوپل صاحب ملائیشیا سے، انہوں نے کہا جی کہ میرے والد کی برتھ ڈے ہے، تو آپ ان کو ہیپی برتھ ڈے کہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہارون اوپل کے والد، ٹھیک ہے سر جی، یہ ہم دے رہے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے ہیپی برتھ ڈے کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیں، اور خوشیوں میں ضرور شامل ہوا کریں سر، خوشی اور غمی میں دونوں میں شامل ہونا چاہیے، دونوں میں، اور خوشیاں اور بنانے کے بہانے ڈھونڈیں، اور غم سے دور رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ میں پرانی بات ہے، مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی مسئلہ کوئی کبھی آ جاتا ہے نا، ویسے تو اللہ کا فضل ہے نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب تک، وہ کہتے ہیں نا سونے دا چمچ لے کے آلے، وہ حساب ہوئے۔ تو کبھی غم ہو بھی جاتا ہے، تو مجھے کون سا گانا یاد آتا ہے، دنیا میں کتنا غم ہے اور میرا غم کتنا کم ہے۔ تو پھر بندہ خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوشیاں تلاش کرو، خوشیاں ڈھونڈو، دوستوں کو کھلاؤ پلاؤ، کھانے کھلاؤ، دوستی امداد کرو، غریبوں کی امداد کرو، جتنا کر سکتے ہو اپنی توفیق کے مطابق، ٹھیک۔ اگلی ویڈیو واسطے اپنے میسج بھیجو۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں، ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے، حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا،
پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔